सुप्रभात दर्शक बंधु आज 12 जुलाई शनिवार तेज चलतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर पर तेज पूर्व चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करने जमारू भूलु ना। ओडिशा 800 कोटी अधिक मूल्यर रेल प्रकल्प को मंजूरी। ओडिशा रेल भित्तिभूमि विकास एक बड़ पदक्षेप केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कटक नेरेगुंडी चारथ लाइन और निर्गुंडी में एक रेल फ्लाईओवर 802.9 कोटी टंकार प्रकल्प को मंजूरी देते। यह प्रकल्प हावड़ा चेन्नई मुख्य लाइन और कटक पारादीप रूट्रे ट्रेन चलाचल क्षमता और दक्षता वृद्धि करिबो। परवर्ती खबर पुलिस अत्याचार और कंगारू कोर्ट प्रतिवाद में कार्यबंद चेतावनी देला डाक्तरी संघ। राज्य में ओएसएस अधिकारी कार्यबंद मनर जाई नथिबा बेले एबे राज्यर डाक्तर माने कार्यबंद बड़ चेतावनी देइछन्ति। रायगड़ार डाक्तर सुमिरन राउत को पुलिस अत्याचार और कंगारू कोर्ट प्रतिवाद में सरकार को एभली चरमबाणी शुणाई डाक्तरी संघ अम्सा। रायगड़ा कल्याणपुर मेडिकल ऑफिस इंचार्ज डाक्टर सुमिरन राउत आउटडोर सारी फील्ड विजिट करथिले। परवर्ती खबर आज राज्य में गड़ब सबु घरोई बस। आज राज्य में गड़ब सबु घरोई बस एने राज्य घरोई बस मालिक संघ पक्षर सूचना दि जाएगी। राज्य में ड्राइवर महासंघर आंदोलन जो बस चलाचल बंद थिला हेले 4 दिन है धर्मघटर समाधान होउन बस चलाचल बंद रही मालिक क्षति सहउछन्ति। एसहित यात्री यातायात बाधाप्राप्त होउछि। जहां नजर को नहीं आज घरोई बस चलाचल आरंभ करने घरोई बस मालिक संघ निष्पत्ति नहीं। एने राज्य मालिक संघ पक्षर सांबादिक सम्मेलन कर कि आज राज्य में घरोई बस गड़ब। राज्य बस मालिक संघ पक्षर एने राज्य सरकार सुरक्षा जोगाई दाबी कर कौन अप्रीतिकर परिस्थिति उपजिले पुलिस और प्रशासन सहायता नि राज्य बस मालिक संघ सभापति लोकनाथ पाणी और संपादक देवेंद्र साहू सूचना देते। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर 25 में छात्र संसद निर्वाचन सेप्टेम्बर 15-16 में विज्ञप्ति। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हेबाकु जाउछि छात्र संसद निर्वाचन विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाई नथिले मध्य सेप्टेम्बर 25 किंबा 26 में छात्र संसद निर्वाचन करने को उच्च शिक्षा विभाग योजना प्रस्तुत करछि। सेप्टेम्बर तृतीय सप्ताह निर्वाचन नहीं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर में विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। परवर्ती खबर सेवायत तो खसी पड़ा घोषणा। मुख्य शासन सचिव पुलिस डीजी को चिठी। महाशिवरात्रि महादीप उठाइला बेले श्री लिंगराज मंदिर जड़े सेवायत जोगेन्द्र समता प्राय 20 फुट उच्चतार खसी पड़ गुरुतर आहत होगा घटना को जातीय मानवाधिकार आयोग अति गुरुतर सह नहीं। घटन कि कार्यानुष्ठान नि से संपर्क में कार्यानुष्ठान रिपोर्ट देवाक खोर्धा जिलापाल और गृह सचिव को निर्देश दी जाए। दुखद घटना गत फेब्रुआरी 26 राति 10:30 बेले घटीला। जोगेन्द्र समर्था मुहर गुरुतर आहत लगी बेले तांकर गोटे गोड़ भांगी जाता। घटनास्थल में उपस्थित अन्य 2 जन सेवायत और जड़े पुलिस कर्मचारी तेल पड़ी आहत होते। समस्त को तुरंत कैपिटल हॉस्पिटल को चिकित्सा पठा जाता। परवर्ती खबर मंचरे राहुल को मुड़िया मारे कुनी झील कड़े नहीं स्नेह चॉकलेट देले ना पचारे राहुल गांधी। कुनी झील सह कथा हेले राहुल गांधी। कुनी झील को गेल कले कथा हेले ताकू कड़े नहीं चॉकलेट देले राहुल। भुवनेश्वर बरमुंडा पड़िया देखा मिली राहुल को स्नेही अवतार। कांग्रेस और संविधान मंच समावेश में जिते मंचरे राहुल बसते एवं मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देते ठीक से देखा मिलता एक निरा दृश्य। मंच उपर को जड़े कुनी झील उठी राहुल को मुड़िया मारते। संगे संगे राहुल कड़े नहीं गेल करते कथा होते। राहुल को कल बसी कुनी झीलटी किसी समय कथा होता देखा मिलता बेले राहुल कुनी झील को चॉकलेट दे स्नेह भरा आशीर्वाद देते। परवर्ती खबर भुवनेश्वर आयोजन हम विश्व एथलेट कॉन्टिनेंटल टूर। विश्व एथलेट कॉन्टिनेंटल टूर भुवनेश्वर आयोजन हम देशर प्रथम थर पर यह क्रीड़ा समारोह रे आयोजन हम कलिंग स्टाडियम भित्तिभूमि उपर विश्वास कर विश्व एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार कलिंग स्टाडियम रे भरोसा कर 2017 पर ओडिशा एमिति एक बड़ कार्यक्रम आयोजन करने जाऊँगी। क्रीड़ा और युव सेवा व्यापार मंत्री सूर्यवंशी सूरज गणमाध्यम को यही सूचना देते। परवर्ती खबर 8 महिला कैडर समेत 22 माओवादी आत्मसमर्पण। सीमांत छत्तीसगढ़ नारायणपुर पुलिस को मिली बड़ सफलता। एसपी सम्मुख में 22 जन नक्सल आत्मसमर्पण कर समस्त नक्सल अबुझामाड़ अंचल में सक्रिय थे। एम 8 जन महिला रही। आत्मसमर्पण कर नक्सल मान किसी तेरनार आमदाई और कुतुर एरिया कमिटी रही जमापड़ी। समस्त 22 जन नक्सल नाम सरकार 37,50,000 टंका पुरस्कार घोषणा करते।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋହନ ଓ ମନମୋହନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଫାଇଲ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମୋହନ ଓ ମନମୋହନ ଏକା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବାରୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସଂଗଠନ ଓ ସରକାର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଘଟିଲାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଲୋକେ। ଅବହେଳା ଓ ଅଘଟଣ ଭିତରେ ସରିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା। ଜୁନ୍ 29 ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଦିବସ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଦଳାଚକଟାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଯାଇଛି ଜୀବନ। ଅଘଟଣର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଶେଷ କରି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଘଟଣା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 222ଟି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର 170 କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥିବାରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରାବଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଟକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଆସିଛି ଶ୍ରାବଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନଈପଠା। ବୋଲବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ଡାକରେ କମ୍ପିଲାଣି କଟକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ। 14ରେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ, ତେଣୁ ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଶୈବପୀଠ ମୁହଁ ହେଲେଣି କାଉଡ଼ିଆ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ଆସି ନଈରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ କଳସରେ ପାଣି ଭରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଲିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କରି ପୂଜା କରିବା ପରେ ବାହୁଙ୍କୁ ଧରି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବାହାରିଲେଣି କାଉଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼। ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର। କାନାଡ଼ାରେ ଥିବା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପରେ କମେଡ଼ିଆନ୍ କପିଲ ଶର୍ମା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗିନି ଚତୁରଥ ମିଶି କାନାଡ଼ାରେ ଏକ କାଫେ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ କ୍ୟାଫେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଦୁହେଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ବି ଥିଲେ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭଲ ଭିଡ଼ ବି ଜମୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂମିକମ୍ପରେ ପୁଣି ଥରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଲଗାତାର 2 ଦିନରେ 2 ଥର ଲାଗିଲା ଝଟକା, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ପୁଣି ଦହିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ପୁଣି ଥରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଲଗାତାର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 2 ଥର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଲାଗିଲାଣି ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା। ଆଜି ସଞ୍ଜରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 3.7 ଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:49ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହରିୟାଣାର ଝାଜରରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇରେ ଖୋଲିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେସ୍ଲା ଶୋରୁମ୍। ବହୁ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଜଣାଶୁଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଯାନ କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଟେସ୍ଲା ଗାଡ଼ି ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଟେସ୍ଲା ଶୋରୁମ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୋରୁମ୍ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେବେ ମାଲମାଲ। ଦରମାରେ 17,000 ଟଙ୍କାର ଜବରଦସ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ଜବରଦସ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 758 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ କରାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁମରାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଦିଗ୍ଗଜ ବୋଲର କପିଲ ଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଲେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବୁମରାଙ୍କ ପରି ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ କେହି ଘାତକ ବୋଲର ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମେ କହୁନୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହା ଜାଣେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରେ। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏତେ ଚାଲାକିର ସହ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ଟି କିପରି ରହିବ ତାହା କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବୁମରା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଘାତକ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲଗାତାର 2ଟି ବଲ୍ରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି କପିଲ ଦେବଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ 15,000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ନଦୀ ମିଳିଲା ପ୍ରମାଣ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ନୋଆଚି ଷ୍ଟେରରେ ଏକ 15,000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠାରୁ ଲମ୍ବା। ଏହି ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁନି, ବରଂ ମଙ୍ଗଳରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।